il est merveilleux. Ele é Deus, ele é maravilhoso. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vamos aplaudir para o nosso Deus. On acclame très fort. Vamos aplaudir fortemente. Acclamez, acclamez, acclamez. Vamos aplaudir fortemente. Pendant que tu acclames, tu adores ton Dieu. Enquanto que aplaude, adora seu Deus. Pendant que tu acclames, ton Jésus est élevé. Enquanto que aplaude, seu Jesus é elevado. Non, je parle d'acclamer Jésus. Eu falo de aplaudir Jesus. On n'a pas une autre personne que nous pouvons acclamer. Não temos mais ninguém que possamos Je n'ai aplaudir. pas honte d'acclamer Jésus. Eu não tenho vergonha de aplaudir Je para n'ai Jesus. pas honte d'acclamer Jésus. Não tenho vergonha de aplaudir para Il y a Jesus. quelqu'un qui est à ton côté. Diz alguém que está ao seu lado. Aide-moi à acclamer Jésus. Ajuda para me aplaudir Jesus. Aide-moi à acclamer Ajuda para me aplaudir Jesus. Aide-moi à acclamer. Ajuda para me aplaudir meu Jesus. Amen. Amém. Dans son palais, tous s'écrient. Na sua casa todos gritam glória. C'est ça la parole. É isto a palavra. Laissons-nous crier gloire. Deixa-nos gritar glória. Il est écrit. Porque está escrito, En ce moment, neste momento, nous nous trouvons dans les palais, nos encontramos na casa dans la maison de de Dieu. Deus. La maison de Dieu, A casa de Deus ce n'est pas quelque chose não é alguma coisa qui est faite de 4 murs. que Non. foi feita de quatro Je paredes. ne parle pas de 4 Eu murs. não falo de quatro Je paredes. ne parle pas de votre église. Eu não falo da vossa igreja. Mais je parle de la présence de Dieu. Eu falo da presença de C'est quoi Deus. le palais de l'éternel? O que é a casa do Senhor? C'est quoi la maison de O que é l'éternel? a casa do Senhor? C'est sa présence. É a sua presença. Là où tu es, Ali onde se encontra. tu es dans la présence de Dieu. Encontra na presença de Deus. Ton esprit est dans la présence de O Dieu. teu espírito se encontra na presença de Alors Deus. ton âme se trouve dans la présence de A Dieu. sua alma se encontra na presença Ton de Deus. être est dans la présence de O Dieu. espírito está na presença de Deus. Si tu le crois, tu acclames encore très fort pour Jésus. Aplaude fortemente. Ne m'acclame pas. Ne m'acclame Não pas. aclama para mim. Ne m'acclame Não pas. aclama para mim. Je ne mérite pas. Não merito. Tous acclamons Jésus. Todos Acclamons très fort. vamos aplaudir fortemente. Il nous a sauvés. Ele nos salvou. Il nous a libérés. Nos libertou. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, O nosso sujeito de hoje, les vases d'honneur, os vasos de honra, les vases d'or, os vasos de ouro, les vases d'argent, os vasos de prata, les vases d'or et les vases os d'argent. vasos de ouro e vasos de prata. Alors, nous allons beaucoup lire. Então vamos ler muito. Nous allons commencer par Daniel. Vamos começar pelo Daniel. Daniel chapitre 5, Daniel capítulo 5, versets 1 à 6. versículo 1 a 6. Après, ça sera 22 à 30. Depois será 22 a 30. Après les derniers passages, Depois a última passagem, 2 Timothée, 2 Timóteos, chapitre 2, capítulo 2, versets 20 à 21. versículo 20 a 21. Je commence par Daniel chapitre 5, Começo para Daniel capítulo 5, 1 à 6. 1 a 6. Je lis la parole de Dieu. Vou ler a palavra de Deus. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. O rei Belshazzar deu grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belshazzar, quand il y eut goûté du vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Havendo Belshazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e o seu grande e suas mulheres e concubinas. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Então trouxeram os vasos de ouro
que foram tirados no templo de casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Ils birent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte de castiçal, na estucada parede de palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Alors le roi changea les couleurs, et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Então se mudou a semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Verset 22 à 30. Versículo 22 a 30. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu sisses toutes ces choses. E tu, seu filho Belshazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isto. Tu t'es élevé contre l'Éternel des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos de casa dele perante a ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, beberam vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem mais a Deus, em cujo mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, toqueu, o farciu. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tequeu, pesado foste na balança e foste achado em falta. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Pérez, dividido foi o seu reino e deu-se aos medos e aos persas. Et je vais sauter, nous allons lire le verset 30. Vamos pular até o versículo 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Naquela mesma noite foi morto Belshazzar, rei dos caldeus. Maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Segundo Timóteos capítulo 2, versículo 20 a 21. Nous allons commencer par là. Vamos começar ali. Le vase d'honneur, Os vasos de honra, le vase d'or et d'argent. os vasos de ouro e de prata.
Écoutez ce que la Bible dit. Escuta o que a Bíblia diz. Ce qu'apôtre Paul nous dit. O que o apóstolo Paulo nos diz. Dans une grande maison, Numa grande casa, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, não há somente vasos de ouro e de prata, mais il y en a aussi de bois et de terre. mas há também de madeira e de terra. Les uns sont des vases d'honneur Uns são vasos de honra et les autres sont d'un usage vil. e outros são D'un usage vil. de uma usada negativa. Si donc quelqu'un se conserve pur Se se conserva puro, en s'abstenant de ces choses, abstendendo-se dessas coisas, il sera un vase d'honneur, ele será vaso de honra, sanctifié, santificada, utile à son maître, útil ao seu mestre, propre à toute bonne œuvre. próprio a toda boa obra. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Antigo Testamento é a ombra das coisas que vêm. C'est le Nouveau Testament qui nous éclaire O Novo Testamento é que nos esclarece dans certaines choses. em certas coisas. Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole. Jesus Cristo é o complemento da palavra. Apôtre Paul nous éclaire. Apóstolo Paulo nos esclarece. Il dit ceci, dans une grande maison. Ele diz o seguinte, numa grande casa, Donc il parlait de la maison de Dieu. pois ele falava da casa de Deus, Il parlait de l'église. falava da igreja, Il parlait du temple. falava do templo. Dans une grande maison, Numa grande casa, il n'y a pas seulement des vases d'or não há somente vasos de ouro et d'argent, e de prata, mais il y en a aussi de bois mas há também de madeira et de terre. e de terra. Apôtre Paul nous montre 4 types de vases O apóstolo Paulo nos mostra 4 tipos de vasos. qu'on peut retrouver Podemos também encontrar dans une grande maison. numa grande casa, Pas une petite maison, não uma pequena mais casa, une grande mas maison. uma grande casa. Et il a divisé ça en 2 E parties. ele dividiu isso em duas partes. Il a dit les uns Ele disse os outros sont des vases d'honneur. são vasos de honra. Pourquoi vases d'honneur? Por que vasos de honra? Parce que ce sont les vases d'or Porque são vasos de ouro et d'argent. e de prata. Donc l'or et l'argent Ouro e prata font partie fazem parte des vases d'honneur. de vasos de honra. Dans une grande maison, Numa grande casa. oh, Dieu aussi a une maison. Ora, Deus também tem uma casa. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, et les autres e os outros sont d'un usage vil. são usados negativas. Après apôtre Paul au verset 21, Depois o apóstolo Paulo, no versículo 21, il interprète cela. interpretou isto. Ce que je viens de vous dire là, c'est le verset 20. O que eu venho de vos dizer é o versículo 20. Ce n'est pas mon interprétation. Não é a minha interpretação. Nous allons lire l'interprétation de l'apôtre Paul Nós vamos ler a interpretação do du apóstolo Paulo, Saint-Esprit. de Santo Espírito. Apôtre Paul nous dit ceci. Apóstolo Paulo diz o seguinte: Si donc se quelqu'un, alguém, oh mon Dieu, si donc quelqu'un, se alguém, il ne dit pas si donc quelque chose. ele não Non. disse se alguma coisa. Donc Não. si donc quelqu'un, Ele disse se ne alguém, parle d'une personne, fala de uma pessoa. si donc quelqu'un Se alguém se conserve pur, se conserva pura, non pas une chose, não uma coisa, pas une terre, não uma terra, pas un or, não um ouro, pas un argent, não uma prata. mais si quelqu'un, Se alguém, si un homme, Si un homme, si un serviteur, servo, si un chrétien, si un cristão, si quelqu'un se alguém se conserve pur, se conserva la pura, première condition. a primeira condição. Deuxième condition, Segunda condição, en s'abstenant, abstendendo-se, en se séparant se separando de ces choses destas coisas, du monde, Du mundo. de ces choses mauvaises, essas coisas maus, de ces choses mal, essas coisas maus, s'il s'abstient se ele se du retirar péché, de pecado, il sera, ele será, apôtre Paul ne dit pas il sera comme, ele, o non, apóstolo Paulo diz que ele será como, não, il dit il sera un vase. ele disse que ele será Donc il ne vaso, sera pas comme un vase, non, ele não será como vaso, donc não, il sera un vase. ele será Donc vaso. si quelqu'un là Se esse alguém qui se conserve pur, que se conserva pura, qui s'abstienne, que se retira, il devient, ele torna, il sera, ele será, lui la personne, essa pessoa, il sera ele será un vase. vaso.
vaso. Pas comme un vase, non. Não como vaso, não. Il sera Ele será un vase vaso d'honneur. de honra. Un vase Vaso sanctifié. santificado. Un vase Vaso utile à son maître Jésus. útil a seu mestre Jesus. Vaso Propre à toute bonne œuvre. limpa a toda boa obra. Donc là, nous comprenons que Aqui nós entendemos dans que l'église, na igreja, dans la maison de Dieu, na casa de dans Deus, le temple de no l'éternel, templo do eterno, il y a des serviteurs existem servos qui sont des vases d'or, que são vasos de ouro des vases d'argent. e vasos de prata. Ce sont des vases d'honneur. São vasos de honra. Et il y a aussi des serviteurs Também tem servos qui sont des vases de bois, que são vasos de des madeira vases de terre, e vasos de terra pour un usage vil. para uma usada vil. Ils sont importants, Eles são importantes, mais pour un usage pas important, mas para uma usada não importante, pour un usage vil, para uma usada não mais importante, les vases d'or mas os vasos de et ouro, les vases os d'argent, vasos de prata, ils se conservent purs. La première condition. a primeira condição é que eles se conservam Pour puros. être un vase d'or Para ou ser d'argent, vaso de ouro ou de prata, tu dois te retrouver dans la maison tens que se encontrar na casa du Père, do Pai, pas à l'extérieur, não fora, dans la maison. na casa. L'église, A igreja, Ecclesia, a igreja, veut dire hors de, quer dizer fora de, hors du monde, fora do hors mundo, du péché, fora do hors pecado, du système, fora do sistema, hors des ténèbres. fora da C'est ça l'église. Só isso é Et ceux igreja. qui sont hors de, Os que estão fora ils de se retrouvent dans la maison, se encontram na pas dans casa, la rue. não na Nous ne rua. sommes pas des Eles orphelins. não são órfãos. Nous avons un Père. Nós temos um Et Pai nous sommes dans la maison de e l'éternel. estamos na casa do Eterno. Ah, que dans sa maison tous s'écrient. Na casa todos gritam. Si tu es dans la maison de Dieu, crie Aí gloire. grita glória, glória. Parce que je suis dans la maison de Porque estou na casa do meu Pai. la première des choses. A primeira Donc coisa, dans la maison de Dieu, na casa de Deus, tu es un vase. és vaso. Donc je vais parler de séries de messages de vases. Eu vou dizer série de Aïe, 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 aïe. Dieu a de l'eau. Deus tem água. Dieu a de l'eau. Deus tem água. Mais il cherche un vase Mas ele procura vaso pour mettre de l'eau. para meter a água. L'eau c'est quoi? A água é o quê? L'eau c'est la parole de Dieu. Água é a palavra de Dieu Deus. a la parole de Deus Dieu. tem a palavra de Deus. Mais il cherche un Mas vase. ele procura Et vaso. ce vase-là, E este vaso, Dieu le cherche ele procura dans sa maison. na sua casa. Dans sa maison. Na sua Et casa. deuxième E condition, segunda tu condição, dois te conserver pur. tens que se conservar pura. Tu dois te conserver pur. Tens que se conservar pura. Être propre et utile à ton maître. Para ser próprio e útil o seu mestre. Troisième condition, Terceira tu condição, dois te séparer, tens que se separar, abstenir se dividir de toutes les choses de toda coisa mauvaises mal, qui n'est pas dans la volonté de que Dieu, não é da vontade de du Deus, péché, du monde. do pecado do mundo. Tu dois te séparer Tens que se separar pour devenir or ou argent. para tornar ouro ou prata. Alléluia. Amém. C'est ainsi que tu seras É assim que serás un vase d'honneur, vaso de honra, or ou argent. ouro ou Un prata, vase d'honneur vaso de honra, sanctifié, santificado, utile à son maître útil a seu mestre et propre à toutes bonnes œuvres. e limpo a toda boa obra. Dieu a l'eau. Deus tem água. Dieu en lui, Deus é Ele, il a l'eau. tem água. Il veut vomir. Ele quer vomitar, Il veut lancer. ele quer vomitar l'eau. a água. Mais il ne peut pas lancer ça comme ça. Mas não pode vomitar assim. Il cherche des vases d'honneur Ele procura vaso de pour honra mettre l'eau. para colocar L'eau qui água. est sa parole. A água que é a sua palavra. Dieu cherche des vases d'honneur. Deus procura de vaso Si de tu honra. es la vase, si tu es un vase d'honneur, Se tu és vaso de honra, tu ne manqueras pas la parole. nunca faltará a Tu palavra. ne manqueras pas la révélation. Nunca faltará a Tu ne revelação. manqueras pas l'inspiration. Nunca faltará a Parce inspiração. que Dieu qui est la parole, Porque o que é a la palavra, Bible dit, a Bíblia au diz, commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. a palavra é La Deus. parole cherche un lieu où habiter. A palavra procura lugar Et para ce viver. lieu-là, c'est un Esse lugar é vase. vaso. Sois un vase d'honneur. Afin que Dieu puisse te remplir de sa parole. Deus vai te encher a sua palavra. Deuxièmement, Segunda Dieu coisa, a lui
l'huile. Deus tem óleo. Dieu a l'huile. Tem azeite. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Azeite Dieu cherche seulement une face d'honneur. procura vaso de honra. Dans sa maison. Il ne cherchera pas dans la rue. Não procurar Dans la rue, fora. il cherche les pécheurs Procura pecadores. pour les sauver. Para salvar. Quand tu es sauvé, Quando você tu salvar, rentres dans la maison de Dieu. você vai para Deus. Tu dois chercher la Tem que sanctification, procurar la santificação. purification. A purificação. Tu dois chercher la face de Dieu. A cara de Deus. Afin que Dieu qui a l'huile Porque Deus que tem óleo. puisse verser cette huile-là Vamos fazer esse trabalho de en óleo toi, em ti. qui est un E é vase vaso d'or de ouro. ou d'argent. Ou de prata. En l'huile, Óleo. l'huile, c'est le Saint-Esprit. É o Santo Espírito. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, A Bíblia comme diz. l'huile Com azeite. sur la tête d'Aaron. Sobre a cabeça do Tu Arão. cherches un Aaron. Procura Tu Arão. cherches un Aaron. Procura Arão. Pour déverser l'huile sur lui. Para Deus derramar óleo. Troisièmement, Terceira coisa. Dieu Deus. a les vins. Mon Tem Dieu. vinho. Dieu a les vins. Deus tem vinho. D'ailleurs, lui-même, Ele mesmo. il a une vigne. Ele é o vinho. Aïe, 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 aïe. Lui-même, Ele mesmo. il produit les vins. Ele produz vinho. Lui-même, Ele mesmo. en lui, Ele. il y a le Saint-Esprit. En lui, il y a la joie du Saint-Esprit. Parce que le vin Porque o vinho. fait dire la joie du Saint-Esprit. Où sont les Onde se encontram os vases? vasos? Onde estão os vasos? Tu veux avoir la joie du Saint-Esprit? Queres a alegria do Santo Espírito? Soit un vase d'or, Seja vaso de ouro. soit un vase d'honneur, Seja vaso de honra. afin que Dieu puisse te remplir Para que Deus possa te de la encher. joie du Saint-Esprit. Et quand la joie est en E toi, quando a alegria está je em ti. dis quand la joie est en Eu digo toi, quando a alegria está oh em mon ti. Dieu, Ai meu c'est Deus. l'introduction des séries de messages que je vais. Aïe, 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 É a aïe. introdução de série de mensagens que eu vou contar. Quatrièmement, Outra coisa. Dieu a un parfum Deus tem um perfume. de bonne odeur. De bom Mais odor. il cherche les Ele vases procura vaso. pour déverser le Para parfum. derramar um perfume. Dieu Deus a aussi, tem também. Dieu a aussi Deus tem des também. fleurs. As flores. Aïe, 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 aïe. Il cherche un vase, Procura vasos. mettre les fleurs Colocar dans flores. sa maison, Na sua casa. afin que sa maison Na sua casa. soit une Qu'il soit une fleur, le parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Dans l'argile devant les poteaux, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Au Seigneur, observe mes pas. Gardez-moi auprès de ta gloire. J'ai voulu habiter chez toi. Jésus, Jésus. Aleluia. Ici. Dans le livre de Daniel, No livro de Daniel, on nous dit au verset 1er, nos dizem no primeiro versículo, Daniel chapitre 5, 1. Daniel 5:1. On avait lu au début du culte, Lemos no princípio do culto, pardon, au début du message. no princípio da mensagem, On nous dit le roi Belshazzar nos dizem que o rei Belshazzar donnant un grand festin à ses grands deu grande banquete nos seus grandes, et au nombre de 1000. em número de 1000. Et il but du vin E ele bebeu vinho en leur présence. na sua presença. Mais ils ont bu du vin Mas eles beberam vinho dans leur vase à eux. nos seus Ce vasos. n'est pas un problème. Não é um problema. Dans leur folie, Na sua ce loucura, n'est pas un problème. não é um problema. C'est leur problème. É o seu problema. Mais le problème, Mas o problema commençant au verset 2. começou no versículo 2. Verset 2 nous dit, Versículo 2 nos diz: Belshazzar, Belshazzar, quand il y goûtait du vin quando ele experimentou esse vinho, avec ses vases à lui, com os seus vasos, maintenant, agora, il fut apporté ele levou les vases d'or os vasos de ouro et d'argent, e de prata,
Mon Dieu. Les vases d'or Os vasos de ouro et d'argent, e de prata ce sont les serviteurs são os servos qui craignent Dieu, que temem a Deus, qui se purifient, que se qui purificam, se que sanctifient se santificam et qui étaient propres e que são limpos entre les mains de leur Seigneur, entre as mãos do seu Senhor, qui étaient dans les temples. que estavam no templo. La Bible dit, A Bíblia diz, il fit apporter les vases d'or et d'argent ele levou vasos de ouro e de prata que son père, que o seu pai, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, avait enlevé du temple de Jérusalem. havia tirado do templo de Jerusalém. Donc le problème a commencé par son père. O problema começou pelo seu pai. Son père Nebuchadnezzar, O seu pai Nabucodonosor, il a frappé Israël. ele bateu Israel. Il a amené des captifs, Ele levou des cativos, sacrificateurs. os Il sacrificadores, a amené plusieurs personnes levou muita gente captifs à cativos Babylone. à Babilônia. Mais l'erreur qu'il a commis, Mas o erro que ele cometeu, il est entré dans une grande maison, ele entrou numa grande casa, dans les temples de Dieu, no templo de Deus, là où se trouvaient les vases d'or et d'argent, ali onde se encontrava vasos de ouro e de prata, et les vases de bois et de pierre. e vasos de madeira, de pedra, de terra. Au lieu de choisir d'autres vases, Em vez de escolher outro tipo de il a vaso, choisi seulement ele escolheu somente le vase d'or vasos de ouro et d'argent. e de prata. La Bible dit A Bíblia diz que son père, que o seu pai, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, avait enlevé. havia J'aime les détails dans la Bible. Verbe enlever. que devemos, Avait enlevé, c'est-à-dire voler. que devemos roubar. Avait volé. Tinha roubado. Mais où? Mas aonde? Dans le palais royal? Na casa royal? Não. Dans les marchés? No mercado? Não. Il avait volé ça où? Ele roubou aonde? Dans le temple de Jérusalem. No templo de Jerusalém. Mais le temple là appartenait à Mas qui? esse templo pertencia a quem? Et les vases là appartenaient à qui? Os vasos pertenciam a quem? Les vases là étaient sacrés. O vaso foi Les sagrado. vases là étaient propres, Esses vasos foram limpos. utiles. Útil. Les vases là Esses vasos étaient pour les bonnes œuvres. foi para boas obras. Les vases là Esses vasos étaient là pour servir, foi para servir. étaient utiles Foi útil et propres à toutes bonnes œuvres. e limpo na toda boa obra. La Bible dit, A Bíblia diz, il a enlevé ça ele roubou isto afin que le roi para que o rei et ses grands, e os seus ses grandes, femmes et ses as concubines suas mulheres, suas concubinas, s'en servissent se sirvam pour boire. para beber. Au verset 22, la Bible dit, Versículo 22, a Bíblia diz, et toi, Belshazzar, e tu, là Belshazzar, c'est Daniel qui parle, aqui é Daniel que fala, il le regarde en face. ele olha Il face a dit face, que toi, ele disse, Belshazzar, tu, Belshazzar, tu as signé ta mort. você assinou a tua morte, Et toi, Belshazzar, e tu, Belshazzar, son fils, o seu filho, le fils de Nebuchadnezzar, o filho de ton Nabucodonosor, père avait volé, enlevé. que ele tinha roubado, Ton père a emprisonné les vases. o teu pai aprisionou os Et vasos, aujourd'hui, e hoje, toi tu prends les mêmes vases tu pega os mesmos vasos et tu t'en sers pour boire, e se serve para beber, pour souiller les vases. para você sujar os Il y vasos, a un problème. você tem um problema. La Bible dit, et toi, Belshazzar, A Bíblia diz, tu, Belshazzar, son fils, donc le fils de Nebuchadnezzar, o filho de Nabucodonosor, tu n'as pas humilié ton cœur. não humilhaste o seu coração, Tu t'es pas repenti. não se Tu arrependeste, n'as pas humilié ton cœur. não humilhaste o seu Tu as coração, suivi la voie de ton père. você seguiu a voz do seu pai, Quoi que tu suces, o que você chupa, non, quoi que tu suces, non, savoir, quoi que tu as su, o que você sabe, quoi que tu savais, o que você sabia, toutes ces choses, todas essas tu coisas, savais que ton père avait agi mal, sabias que o seu pai agiu muito mal, mais tu as quand même mas continué dans la même voie. continuaste na mesma. Le 23 dit, Versículo 22, 3 diz, il élevé contre le Seigneur você se levantou contra o Senhor, des cieux. os seus olhos, C'est-à-dire dans de telles fêtes, quer dizer, nesta festa, le roi lançait des insultes contre Dieu. o rei insultava Deus. Donc la première chose, le premier motif, O primeiro motivo, première faute, a primeira motivo, c'était son père. foi o seu pai. Il a enlevé. Ele roubou. Deuxièmement, Segunda coisa, lui-même Belshazzar, ele mesmo Belshazzar, il commençait
commencé à insulter começou a insultar l'Éternel des o armées. eterno do exército. Mais quand et où? Mas quando e onde? Dans la fête. Na festa. Aïe, 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 Ai, ai, ai. Ce qu'il ne sait pas, O que não sabe, leur fête essa festa se tournera à deuil. vai tornar-se óbito. Il a dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Ele disse, você se levantou contra o Tu Senhor. commences à insulter Começa le Dieu des armées. a insultar o Deus do exército. Deuxièmement, Segunda les coisa, vases de sa maison, de la maison de l'Éternel, os vasos da casa do Eterno ont été apportés devant toi. foram levados perante a ti. Vous, Vocês, vous en êtes servis pour boire du vin. vocês se serviram para beber os vossos vinhos. Ei, Toi et tes grands, tu e teus grandes, tes femmes, tuas mulheres, tes concubines. tuas concubinas. Troisièmement ou quatrièmement, Quarta coisa, tu as loué le Dieu d'argent, você alugou Deus de prata, d'or, de ouro, de reins, de rei, de fer, de ferro, de bois de madeira et de pierre. e de pedra. 6 divinités 6 de divindades. Babylone, 6 De divinités. 6 divindades de Babilônia. 6. 6 divinités 6 divindades de Babylone. de Babilônia. Parce que là-bas, Porque ali, toutes les divinités todas as divindades étaient concentrées estavam concentradas par ces 6 divinités. para esses 6 divindades. Parce que le chiffre 6, Porque o número 6 c'est le chiffre de Babylone. é o número da Babilônia. Babylone la grande. Babilônia Vous vous grande. rappelez, Vocês dans lembram? le livre No d'Apocalypse, livro de on Apocalipse, nous parle de Babylone la nos grande. falam de Babilônia la Et grande. on nous parle d'un chiffre E nos falam de qui est número, le chiffre de Satan, que é o número de Satanás. qui commence par Que 6. começa pelo 6, Et encore 6. mais Et 6 ça termine par 6. e acaba para 6. Ce chiffre-là, c'est Esse 666. número é 666. C'est leur divinité. É a sua divinidade. Il a dit, tu as commencé à louer, à adorer Ele disse, você começou a adorar esses ces deuses. dieux-là Esses deuses qui ne voient pas, que não veem, qui n'entendent que point, não escutem, mais qui ne savent que rien. não sabem nada. Et tu n'as pas glorifié le Dieu E você não glorificou Deus qui a dans sa main que está na sua mão, ton souffle. o seu fôlego. Belshazzar, Belshazzar, je parle à un sorcier. eu falo um bruxo. Je parle à celui-là qui t'a ensorcelé. Eu falo daquele que Je fechou. parle à ton ennemi. Eu falo ao seu inimigo. C'est qu'il ne sait pas. Porque ele não sabe. Sa vie est entre les mains de notre Dieu. O nome do nosso Deus. J'ai dit, Eu disse, tu n'as pas glorifié ele não l'Éternel glorificou o Eterno. qui est dans sa E main. tem na sua mão Ton souffle o seu fôlego. qui est dans sa Tem main. na sua mão Toutes tes voix. toda a sua voz. Aujourd'hui, Hoje. tu seras humilié. Será humilhada. Parce que tu as touché celui que tu ne devais pas toucher. Você tocou aquele que você não deveria La tocar. personne là que tu as envoûté. A sua que você tocou, La personne là que tu as a attaqué. pessoa que você atacou, C'est un vase é um d'honneur. vaso de C'est honra, un vase d'argent. um vaso de prata. Si tu ne savais pas, Eu não sabia. aujourd'hui, Hoje, tu as signé Assinaste. ton décès. Você é morto. Écoutez-moi bien. Escuta-me bem. Le vase d'or Os vasos de ouro et le vase d'argent e os vasos de prata étaient dans le temple de Jérusalem. estavam no templo de Jerusalém. Les vases étaient au service de l'Éternel. Os vasos estavam no serviço do Eterno, Dans les temples. no templo. L'Éternel devait s'en servir, comme je vous ai dit, O Eterno tinha que se servir com ele pour mettre l'huile, para l'eau, colocar azeite, vin, água, parfum, vinho, perfume fleurs, e flores pour sa gloire. pela sua glória. Pour sa gloire. Pela sua glória. C'était des ustensiles sacrés. Foi utensílios sagrados. C'était sacré. Foi sagrados. Qui est maintenant Quem le agora? temple de Dieu? O templo de Deus. Apôtre Paul nous éclaire. Apóstolo Paulo nos Il nous esclareceu. dit, vous chrétiens, Nos disse, vocês cristãos, vous êtes le temple de Dieu. vocês são o templo de Je Deus. vais parler à un Eu chrétien. vou falar no cristão. Tu es le temple de Dieu. Eis o templo de Deus. Est-ce que tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Será que tu não sabes que o Espírito de Deus habita em Le ti? du Saint-Esprit. És o templo do Santo Espírito. Et en toi, E em ti il y a des vases d'or et d'argent. tem vasos de ouro e de prata. Toi-même d'abord, Tu mesmo tu es un vase. és vaso. En même temps, tu es un temple. No mesmo momento és templo. Si tu es un vase, Se tu és vaso, donc tu dois habiter dans la présence de tens Dieu, que viver na presença de dans la Deus. maison de Dieu. Na casa de Deus. Mais si tu es un temple, Mas se você é en templo, toi, em ti, tu es ami de vase d'honneur. amigo de vaso de honra. Aïe, 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 aïe. En
toi, Dieu a mis des dons. Em ti Deus C'est meteu. pas les vases d'honneur à toi. O que eu faço de ouro em ti? Ce sont les dons. São dons. C'est tes enfants. São teus Ce filhos. sont des charismes. São carismas. C'est la parole de Dieu. A palavra de Ce Deus. sont des talents. São C'est talentos. des bénédictions. Bênçãos. Ce sont des choses que Dieu a mis en toi São coisas que Deus colocou em ti. afin que tu puisses les servir Para que possa lhe servir. avec onction, Com a unção. afin que tu puisses les servir. Para que possa lhe servir. Dieu t'a donné des Deus capacités, te dá capacidade. des dons et des talents De dom e talento. pour sa gloire. Para a sua glória. Et c'est lui-là qui va toucher ces dons-là, E aquele que vai tocar esse dom. ces bénédictions-là. Il aura un problème avec Ele Dieu. terá problema com Deus. Mais malheureusement, Mas infelizmente. Infelizmente. le vase d'honneur, le vase d'or et d'argent Os vasos de ouro e de prata se retrouve dans les prisons de Nebuchadnezzar Si. et son fils Belshazzar. se encontram na prisão de Nabucodonosor e seu filho Belshazzar. Le vase de l'éternel. Os vasos do eterno. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le père du roi Belshazzar, o pai do rei Belshazzar, avait enlevé, havia roubado volé les vases d'or et d'argent os vasos de ouro e de prata du temple de Jérusalem. do templo de Jerusalém. Et cela s'est reposé E isso se repousou tranquillement dans des cartons, tranquilamente nas caixas, dans les caves, nos buracos, dans les prisons, nas prisões, là du palais royal ali da casa real, à Babylone. na Babilônia. Le roi Nebuchadnezzar O rei Nabucodonosor avait fait des invasions, havia feito invasões des conquêtes de conquistas avec succès. com sucesso. À chaque fois qu'il se mettait dans une guerre, il gagnait toujours. Cada vez que ele tinha guerra, ganhava sempre. Il a conquis et écrasé des nations, Ele conquistou e esmagalhou nas des nações, peuples de povos et des rois. e de reis. Il a occupé, envahi. Ele ocupou, invadiu. Il a emprisonné plusieurs nations, Ele meteu em prisões muitas nações. parmi lesquelles Israël. Nessas nações, Israel também se Il a encontrava. frappé aussi Israël. Ele também bateu Israel. Et par cette multitude de succès, E para sua multitude de sucesso, il a cru que, ele acreditou que, comme il écrasait plusieurs personnes como ele batia muita gente, dans son passage, na sua passagem, il pouvait aussi écraser n'importe qui. ele tinha também que esmagar qualquer um. C'était une erreur grave. Foi erro grave. Je dis à un sorcier, c'est une erreur Aqui grave. foi feiticeiro, erro grave. Bien-aimé, écoutez-moi très Amado, bien. escuta-me bem. Ce qui frappe les autres O que bate os outros ne peut pas forcément te frapper. não pode forçamente destruir. Ce qui fait souffrir les O autres que faz sofrer os outros ne peut pas forcément te faire souffrir. não pode forçamente te fazer sofrer. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Porque estás entre as mãos de Deus. Eux, ils sont eux. Eles são eles. Mais toi, tu es toi. Tu também és tu. Toi, tu n'es pas eux. Tu não é eles. Et eux, ils ne sont pas toi. E eles não são tu. Ce qui tue les autres O que mata os outros ne te tuera não pas. vão te matar. La sorcellerie qui détruit les autres A bruxaria que destrói os outros ne te détruira pas. não vão te destruir. Tu peux être atteint, Pode ser atacado, mais tu finiras par être délivré. mas vai ser sempre libertado. David disait, Davi dizia, le malheur atteint souvent les justes. a infelicidade atinge. Mais finissons la phrase. Mas acabem a frase. Finissons la phrase. Acabemos a frase. Finissons la Vamos phrase. acabar a frase. Le malheur atteint souvent les A justes. infelicidade atinge, às vezes, tudo, mas L'éternel Mas o la Eterno délivre toujours. liberta sempre. Ce qui amène la honte O que leva vergonha dans la vie des autres. na vida dos outros. Ton cas c'est différent. O caso é diferente. Ah, dis avec moi, mon cas c'est Diz différent. comigo, meu caso é diferente. Aïe, 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 tu ne parles pas. Você não está falando. Dis avec moi, mon cas Diz c'est comigo, différent. meu caso é diferente. La grâce est A différente. graça é diferente. Mon cas c'est différent. Meu caso é Je diferente. dis à quelqu'un, tu n'es pas la copie de ton papa. Eu digo, você não é cópia do seu pai. Tu n'es pas la photocopie de ta Você não maman. é cópia da sua mãe. Tu n'es pas la copie de ceux qui t'ont précédé. Não é cópia daqueles que eram à frente de Ce ti. n'est pas parce qu'ils ont écrasé ton père. Não é porque eles esmagaram seu pai. Ce n'est pas parce que ton père a passé dans des difficultés. Não é porque seu pai passou na dificuldade. Toi aussi, tu es obligé de passer par Tu là. também é obrigado a passar por ali. Non, ton cas est O différent. teu caso é diferente. Toi, tu es toi. Tu és tu. Lui, il est lui. Ele é ele. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me- Je dis
dis à quelqu'un, Eu digo a alguém, vous pouvez vous retrouver você pode se encontrar dans la même prison, na mesma prisão, mais mas vous pouvez vous retrouver você pode se encontrar dans les mêmes difficultés, na mesma dificuldade. mais les traitements sont différents, Os tratamentos são les diferentes. résultats seront Os différents. resultados são Est-ce diferentes. que quelqu'un me comprend? Mas alguém me entende? Je vois un Joseph, Eu vejo José. une Joséphine quelque part. Fica ali. Joseph, Aleluia. Joseph était José estava dans la même prison na mesma prisão que les bandits, com os que bandidos. les autres Com os prisonniers. prisioneiros. Mais son cas était différent. Caso foi Sa diferente. grâce était différente. Sa situation A sua situação n'était pas não foi égale à la situation des autres. igualmente a situação de Je José. vais dire à Eu quelqu'un, vou dizer a alguém, ton cas est o différent. teu caso é diferente. Même pays, Mesmo país, même maison, mesma casa, même famille, mesma família, même difficulté, mesma dificuldade, même galère. mesma Mais je falta. suis différent. Eu sou diferente. Je ne finirai pas comme Eu toi. não vou terminar com Oh mon Dieu, Oh, meu ça Deus. ne finira pas comme mon père. Não vai acabar com o meu Aïe, pai. aïe, 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 aïe. Ça aïe. ne finira pas comme ma Não mère. vai terminar com a minha mãe. Là où ton père n'a pas arrivé, Agora eu vou pegar tu atingir. arriveras. Tu vai chegar. Là où ton père a échoué, Então vai toi tu viendras. Você vai Parce chegar. que toi tu es toi. Você é tu. Ton père est O notre teu pai Dieu. é teu pai. Écoutez-moi bien. Escuta-me Je bem. vais continuer. Vou continuar. Nous pouvons monter dans les mêmes bus, Nós podemos subir no mesmo autocarro, même tramway, no mesmo tram, même métro. métro. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. Mais ce qui fait la Mas o différence, que faz a diferença c'est les arrêts, é as les paragens. gares, É as les paragens. stations. Estação. Je ne descendrai pas Eu não vou descer. là où toi tu vas descendre. Aqui onde vai Je descer. dis à quelqu'un, Eu digo a alguém. ton terminus, O teu c'est término différent é diferente. du terminus de l'autre. O término Ton terminus, c'est Jésus. Ton terminus, c'est la gloire. Ton terminus, c'est la délivrance. Ton terminus, c'est la victoire. Si c'est toi, tu dis Se Amen. és tu, diz amém. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. É o fim que conta. C'est le résultat qui É o détermine. resultado que conta. C'est la grâce qui fait la É a différence. graça que faz a diferença. Daniel Daniel a été jeté estava deitado à la fosse au lion. na fossa dos leões. Mais ceux qui l'ont jeté, Mas aqueles que lhe deitaram, les lions les ont os mangés. leões Mais comeram. Daniel Daniel était l'ami des ele lions. foi amigo do leão. En descendant de la fosse, Descendo da fossa, Daniel commença Daniel à começou parler avec les a lions. falar com os Parce leões. que les lions, en gardant Os Daniel, leões guardavam il a dit, oh, Ele disse, mais c'est notre ami. Parce que nous voyons en lui nós vimos ele. le lion de la tribu de Juda. Le lion ne mange pas les lions. Então não come Le leão. lion mange les antilopes. Não come Ah, mais. Daniel! Ai, Daniel. Ah, Daniel! Il y Daniel. avait le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu de Juda Leão da tribo de a Judá. dit au petit lion là, Ele viu o pequeno leão. attention, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. C'est votre ami. Vous faites équipe. Je dis à quelqu'un, les sorciers ne te toucheront pas. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Porque não você era Ce muito. n'est pas parce que tu gênes beaucoup. Mas você jejua muito. Ce n'est pas parce que tu connais beaucoup. Não é que você conhece muito. Les sorciers ne te toucheront pas. Não vão te tocar. Parce qu'en toi, Porque il y a le lion de la tribu de Juda. tribo de Judá. En toi, il voit un lion. C'est pour cela, la sorcellerie Os bichos ne te touchera pas. La magie, s'il te touche, se te tocar. l'éternel O Eterno viendra t'en délivrer. Aïe, 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 aïe. Le lion qui mange les autres Leão que come aquilo. ne te mangera pas. Não vão te comer. Parce que toi-même, Porque tu mesmo tu fais partie de l'espèce faz parte da espécie de lion de tribu de de Juda. leão de tribo de Judá. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Será que alguém me entende? Donc Nebuchadnezzar Porque Nabucodonosor a enlevé les vases roubou os vasos d'or et d'argent de ouro e de prata qui représentaient les serviteurs que representavam servidores qui se conservaient purs, que se conservavam puras, qui représentaient les serviteurs representavam servidores qui s'abstenaient de mauvaises choses. que se retiraram de más coisas. Or, ces vases-là étaient les vases sacrés et d'honneur. Que esses vasos eram vasos de sagrado e de Les honra. vases-là étaient sanctifiés, Era santificado, utiles à l'éternel, útil ao Eterno, propres à toute bonne œuvre. limpo a toda boa obra.
malgré cela, Mas, infelizmente, les vases ont été enlevés. os vasos foram roubados. Les vases ont été volés. Os vasos foram roubados. Comment expliquer ça? Como explicar Les isto? vases ont été kidnappés. Os vasos foram roubados. Les vases ont été emprisonnés. Os vasos foram aprisionados. Le temple de Dieu a été pillé. O tempo de Deus foi, Mais Dieu du ciel mas o Deus do céu voyait. Il via a permis. e ele permitiu. Bien aimé, Bem amado. ce qui fait la différence, O que faz a ce diferença n'est pas maintenant. não é agora, C'est la fin. é o fim. C'est la fin de É l'histoire. o fim de tudo. Le temple a été pillé, O templo foi roubado. dépouillé et dévalisé. Ele foi roubado, espalhado. Bien aimé, même si tu es chrétien, fais attention. Bem amado, mesmo se você é cristão, faça La atenção. Bible nous parle de deux prostituées dans l'époque de Salomon. A Bíblia nos fala de duas prostitutas na época de Salomão. L'autre prostituée a enlevé, A outra prostituta roubou, elle a volé roubou le bébé de o l'autre. bebê do outro. Donc tu peux être innocent, Porque você pode ser inocente, mais quelqu'un vient aussi te voler. mas alguém vem te roubar. Mais gloire à Dieu parce que l'épée, Mas, glória a Deus, a espada, pas Salomon, mais l'épée de não Salomon, Salomão, a espada de Salomão, viendra démasquer le voleur. tem que encontrar o Aïe, ladrão. aïe, 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 aïe. Quand l'épée s'est levée, Quando a espada se levantou, quand l'épée s'est levée, quando a espada se levantou, celui-là celle-là qui avait enlevé aquele que tinha roubado a été démasqué. foi desmascado. Je dis à quelqu'un, Vou dizer a le alguém, malheur peut t'atteindre, a infelicidade pode te atingir, mais ce n'est que pour un temps. mas é somente para um tempo. L'éternel a une il faut se O eterno tem uma libertação para ti. La Bible nous parle aussi de deux femmes. A Bíblia nos diz também de duas Dans le mulheres. livre des deux rois, No livro de Segunda pendant Reis, qu'il y avait la crise, enquanto que havia les crise, deux femmes se sont mis d'accord essas duas mulheres meteram-se de de acordo manger leurs e enfants. começam seus filhos. Aujourd'hui, nous mangeons Hoje vamos le comer mien o meu et demain nous mangeons le e tien. amanhã vamos comer o teu. Mais bien-aimé, regarde, Bem amado, olha. regarde, Olha só. bien-aimé, regarde. Bem amado, olha só. À quel niveau Em que nível? où la sorcellerie agit. Onde a bruxaria. Ça, c'est la sorcellerie. Bruxaria. La Bible nous parle A Bíblia nos fala du temple de que Jérusalem. tanto em Il y Jerusalém avait des vendeurs, havia vendedores, il y avait des acheteurs, havia compradores, il y avait des changeurs. havia Dans trocadores le temple de Dieu. de Deus. Mais Mas, quand Jésus est arrivé, quando Jesus chegou, Jésus a restauré. ele restaurou. Jésus Jesus, a réparé. ele reparou. Jésus Jesus, a mis de ele l'ordre deu ordem dans son temple. no seu templo. Bien-aimé, Bem amado, le temps est arrivé. Le temps est arrivé o tempo chegou où Dieu va juger. onde Deus vai Celui julgar qui a volé ta jeunesse. aquele que roubou da juventude. Dieu va juger. Deus vai julgar Celui-là qui a volé ta aquele bénédiction. que roubou da bênção. Dieu va juger. Deus vai julgar Celui-là qui a volé ta vie, o que roubou da vida, ton ministère, o seu ministério, ton église. a tua igreja. Celui-là qui a volé tes talents, Aquele que roubou seu talento, o teu dom, ton commerce, o teu comércio. tes papiers. Il y a quelqu'un qui a volé. Tem alguém que roubou. Un jour, il y a une maman qui pleurait Dia havia uma mamãe que chorava parce qu'on lui a volé son fils. porque lhe roubaram seu filho. Les sorciers ont tué son fils. Os feiticeiros mataram seu Ils filho. l'ont volé. Ele lhe roubaram. Bien-aimé dans le Seigneur, Senhor, Senhor, j'aimerais dire à quelqu'un, à un chrétien, gostaria de dizer a cristão, toi là, tu n'es pas à voler. você não é de roubar. Personne ne peut t'enlever. Ninguém pode te roubar. Tu ne me crois pas. Você não crê em mim. J'ai dit toi là qui me Eu disse, regarde, tu que me olhas, tu n'es pas à voler. não pode te roubar. Personne ne peut t'enlever. Ninguém pode te roubar. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Parce que l'homme le plus fort Porque o homem mais forte est en toi. está em ti. Jésus-Christ de Jesus Nazareth Cristo de Nazaré t'a déjà enlevé. já te roubou. Jésus-Christ Jesus Cristo t'a déjà racheté. já te tirou. Jésus-Christ Jesus Cristo t'a déjà libéré. já te libertou. C'est pour cela, dis avec moi à haute voix. Por isso, diga comigo em alta voz: Mon apôtre, meu apóstolo, moi ton enfant, eu, seu filho, je ne suis pas à vendre. eu não sou para ver, não Je ne suis pas à voler. não sou a roubar, Je ne suis pas une marchandise. não sou uma mercadoria, Je ne suis pas un marché. não sou mercado. Personne ne pourra m'enlever. Ninguém pode me roubar. S'ils m'ont déjà vendu, Se já me venderam, s'ils m'ont déjà enlevé, se já me roubaram, aujourd'hui, hoje une écriture va les juger. uma escritura vai me Au julgar. nom de
déjà enlevé, se já te roubaram, toi ou quelque chose qui t'appartenait, tu ou alguma coisa que te pertencia, sache qu'il y a une écriture. saiba que tem uma escritura, Une écriture qui va te récupérer. uma escritura que vai te recuperar. Mais avant de te E libérer, antes de te libertar, l'écriture va d'abord juger, a escritura primeiro vai julgar, frapper. vai quebrar Celui-là qui t'a volé, aquele que te roubou, celui-là qui a cherché aquele à t'enlever. que procurava te roubar. Bien-aimé, tu es une personne volée par Jésus, Bem amado, você é alguém roubado para Jesus, enlevée par Jésus. roubado pelo Jesus. Jésus t'a kidnappé, Jesus já te roubou, Jésus t'a déplacé. Jesus já te desplaçou. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o seguinte: Jésus-Christ Jesus Cristo viendra comme un voleur. virá como ladrão. Personne ne connaît Ninguém, ni le jour, ninguém sabe o dia, ni l'heure nem a hora de l'enlèvement de l'église. de arrebatamento da igreja. De la même manière Da mesma forma qu'il a fait pour ton salut. que fez pela sua salvação, Écoutez-moi très bien ce que je vais te dire. escuta-me bem o que eu vou te dizer agora. Jésus a promis son église l'enlèvement. Jesus prometeu à sua igreja o arrebatamento. Mais l'enlèvement sera d'une manière collective. Mas o arrebatamento será de uma forma Mais coletiva. quand vous lisez la Bible, Quando vocês leem a Bíblia, on a plusieurs sortes d'enlèvement. temos muitos tipos de arrebatamento. L'enlèvement, c'est le salut. O arrebatamento é a salvação. Le salut, A salvação on le détermine dans plusieurs étapes. se determina em muitas etapas. On a le salut dans le temps passé, Temos a salvação no tempo passado, le salut dans le temps a présent salvação no presente et le salut dans le temps futur. e a salvação no futuro. Le salut dans le temps futur, c'est l'enlèvement de l'église. A salvação no futuro é o arrebatamento da igreja. Là, ça sera collectif. Ali será coletiva. Jésus viendra enlever son église, Jesus virá arrebatar a sua igreja, son corps, o seu corpo, son église. a sua igreja. Mais l'enlèvement dans le passé Mas o arrebatamento do passado et dans le présent, e no presente, ou le salut onde a salvação dans le passé no passado et dans le ou présent no presente est individuel. é individual. Dans le passé, No passado, c'est-à-dire quer dizer, quand tu reçois Jésus dans ta vie, quando tu recebe Jesus na sua il y vida, a 2000 ans, há 2000 dans le anos, passé, no passado, Jésus a donné sa vie. Jesus deu a sua Jésus vida. est mort et Jesus ressuscité morreu e ressuscitou pour toi. para ti. Maintenant, quand tu l'acceptes, Agora, quando tu l'aceitas, quand tu crois en Jésus, quando você crê nele, parce que Deus, la Bible nous dit, porque a Bíblia nos diz, mais à tous ceux qui l'ont reçu em todo aquele que receberam, et à ceux qui croient en son nom, e aqueles que creem no seu nome, il a donné le pouvoir de devenir ele deu o poder de tornar enfant de Dieu. o filho de Deus. Or, un enfant de Dieu vit dans la maison de son père. Ora, filho de Deus vive na casa do seu pai. C'est ça le premier salut. Essa é a primeira salvação. Tu acceptes Jésus Aceita Jesus là-bas dans la rue ali na rua et Dieu te prend e Deus te pega parce que tu deviens son porque fils. você torna seu filho Il te met dans la maison. e te coloca na Donc il casa. t'a sauvé. Ele te Donc salvou. il t'a Ele enlevé te arrebatou dans le péché. do pecado. Tu étais dans le péché. Estava no pecado. Tu étais dans le monde. Encontrava-se no mundo. Tu étais dans les ténèbres. Encontrava-se nas trevas. Jésus est venu. Mas Jesus Il chegou. t'a volé. Ele te Il roubou. t'a enlevé. Ele te Il arrebatou. t'a kidnappé. Ele te roubou. Maintenant tu vis dans la présence de Dieu. Agora você vive na presença de Deus. Parce qu'il viendra comme un voleur. Porque ele virá como um ladrão. Avec l'ennemi Com o inimigo ne puisse pas le voir. que não possa lhe ver. Donc il t'a cherché dans les ténèbres Ele te procurou nas trevas. comme un voleur. Como um gatuno. Et il t'a Ele sauvé. te salvou. Il t'a planté dans la maison de ton Te père. colocou na casa do seu pai. Et deuxième salut enlèvement. E segundo salvação é C'est aussi arrebatamento. individuel. É individual. Ce sont des saluts São ou salvações. des Ou enlèvements arrebatamentos. devant les dangers. Perante o perigo. Comme un chrétien, Um cristão. quand tu marches, Quando anda. il y a un accident. Há acidente. Dieu intervient. Il t'enlève. Et l'accident se passe. Mais quand tu as été volé, tu as été enlevé. L'accident Acidente. ne te frappe pas. Não vai te Quand la mort Quando a morte vient, vem. une mort anticipée, Uma morte antecipada. une mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Uma morte que vem na vontade Quand de Deus. l'esprit de mort Quando o vient, Espírito de Deus vem. comme tu es chrétien, Como tu és cristão. Dieu viendra, Deus virá. il te prend.
prend. Ele vai te pegar. Il te vole. Ele vai te Il roubar. Ele t'enlève. vai te arrebatar. Seulement il viendra comme un voleur. Ele vem como La ladrão. mort ne le verra pas. A morte não virá. Il te déplace. Ele vai te colocar. C'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Isso se chama de libertação. Pendant que Enquanto les que démons os demônios t'entourent te rodeiam, et tu n'as pas où fuir. você não sabe onde fugir. Mais quand tu invoques le nom de Quando Jésus, você invoca o nome de le Jesus, nom de Jésus vient, o nome de Jesus vem, il te vole, te rouba, il te déplace. ele te coloca, Aïe, 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 il te déplace dans la prison. ele te tira das suas prisões. Ça, c'est le deuxième enlèvement. Ele segundo Et arrebatamento. le troisième E o enlèvement, terceiro c'est arrebatamento. ça, c'est que nous attendons tous, Isso que nós estamos escutando, tous les chrétiens. todos os cristãos, Là, ce n'est pas isso individuel. não é individual. Là, nous attendons le retour de Jésus. Isso nós esperamos a volta de Jésus va Jesus. enlever son Ele vai église arrebatar sua de igreja ce monde de ténèbres, desse mundo de ce da monde igreja, de Satan. desse mundo de Parce que Satanás. la Bible dit, A Bíblia le diz monde entier o mundo inteiro est sous la prise de Satan. é sobre nós trevas de Mais Satanás. quand nous attendons, Agora nós esperamos Hosanna au Fils de Dieu, que Jésus puisse venir, Jesus possa vir nous enlever. nos Mais arrebatar. avant l'enlèvement de l'église, Antes do arrebatamento da igreja, aujourd'hui, hoje, Jésus viendra te voler. ele virá te roubar. Aïe, 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 Jésus viendra te Ele voler. virá te Jésus roubar. viendra t'enlever. Ele vai te Jésus arrebatar. viendra. Jesus virá. Jésus viendra. Jesus virá. Je dis ceci à quelqu'un. Ele diz a alguém C'est que tes ennemis ne savent pas. que teus inimigos não sabem. C'est que le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, O dia que você aceitou Jesus na sua vida, quelque chose s'est passé. alguma coisa aconteceu. C'est le jour où Jésus É o dia que Jesus t'avait volé, te roubou, t'avait enlevé. arrebatou. C'est le jour où Jésus Esse dia Jesus, t'avait déplacé ele te arrebatou dans les prisons na sataniques. prisão Je satânica. ne suis pas là. Eu não estou ali. Dans les pièges, je ne suis pas là. Encontro ali. Pendant la nuit, De ils noite, ne me verront eles plus. não vão me Parce ver. que Jésus m'a. Porque Jesus me arrebatou. Jésus m'a. Jesus me arrebatou. Égaillé. Ai, ué. Égaillé. Ai, ué. Égaillé. Aleluia. Aleluia. J'ai failli maman. J'ai failli déplacer maman. J'ai failli maman. Bien-aimé, tu es quelqu'un qui a été volé par Jésus. Meu amado, tu és alguém que foi te Donc, roubado on por ne Jesus. peut pas te voler deux fois. Não pode te roubar duas vezes. C'est Jésus qui t'a volé déjà. Jesus é que te roubou já. Parce qu'il vient comme un voleur. Porque ele veio como um Mais ladrão. il n'est pas un voleur. Mas ele não é um ladrão. Mais il deviendra comme un voleur Ele tornará como um ladrão à cause de son église, por causa da igreja. à cause des chrétiens. Por causa de cristão. Ah, j'aime ce voleur-là. Ai, eu amo esse ladrão. Il me vole, Ele me il me rouba. prend, Ele me pour pega. m'amener dans la gloire. Para me levar à glória. J'aime celui-là. Eu amo isto. Ah, mon Seigneur. Ai, meu Senhor. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém. Jésus t'a déjà volé. Ele já te roubou. Jésus t'a déjà enlevé. Ele já te arrebatou. Aïe, 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 aïe. Ai, ai, ai. Nebuchadnezzar ne Nabucodonosor pourra plus jamais não pode mais t'enlever te roubar. parce que tu es entre les mains du Seignor. Entre mãos do Senhor. La Bible dit Jésus t'a déplacé. Jesus já te Tu es arrebatou. quelqu'un qui a été Você é déplacé. alguém que é arrebatado Je já. dis à quelqu'un, Eu digo a alguém. tu es hors du danger. Você é fora do perigo. Tu es en sécurité. Você é seguro. Parce que Dieu est pour toi un refuge, Porque Deus para ti é um un refúgio. secours, Seguro. un appui Apoio. qui ne manque jamais dans la E détresse. não falta no desespero. Pendant la nuit, Enquanto a noite. pendant qu'ils vont faire leur cérémonie, Enquanto a sua cerimônia. leurs incantations, Suas encantações. pour te faire venir dans leur miroir, Para você aparecer no seu tu espelho. n'apparaîtras pas. Você não vai Parce que le sang de Jésus pensar que Jesus t'a volé. já te roubou. Ah, dites avec moi, je suis un homme volé. Diz comigo, eu sou um homem Je suis une roubado. femme Eu volée. sou uma mulher roubada. C'est lui qui m'a volé. Ele que me roubou. C'est Jésus-Christ. É Jesus Dans Cristo. la sorcellerie de la famille. A bruxaria da Je família. ne
suis pas là. Dans la malédiction de la famille, je ne suis pas là. Dans leur programme, je ne suis pas là. Dans leur plan, je ne suis pas là. Parce que la Bible dit, Dieu a des projets merveilleux pour moi. Jésus m'a déplacé. Et maintenant, je suis dans le centre des projets de Dieu, des plans de Dieu. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et des projets d'espérance. Et mais si je souffre aujourd'hui, ça ne terminera pas comme ça. Parce qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie qui dit ceci. Le malheur peut m'atteindre, mais l'Éternel finira par me délivrer. Je ne terminerai pas dans la prison de Nabucodonosor, ni dans les cartons de Belshazzar. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Sabe o porquê? Parce que tu es un survivant. Porque você é sobrevivente. C'est trop fort. Parce que tu es survivant. Porque tu és sobrevivente. Tu es un rescapé. Você é sobrevivente. Tu es un miraculé. Você é miraculoso. Tu es un survivant de la sorcellerie de la famille. Você é sobrevivente da bruxaria da Tu es família. un miraculé de la malédiction. Você é miraculosa da maldição. Tu es un miraculé de la mort. Você é miraculosa da morte. Ah, je dis que tu es un rescapé des accidents. Aí eu digo que você escapou do acidente. Tu es un rescapé des opérations chirurgicales. Você escapou das operações cirurgicais. Tu es un miraculé de l'hôpital. Você é miraculosa do hospital. Tu es un miraculé de coronavirus. Você é miraculosa de coronavírus. Tu es un rescapé du tribunal. Ele escapou do tribunal. Tu es un miraculé des incendies. Ele é miraculosa dos Peu incêndios. importe le niveau de la sorcellerie de ta famille, Não importa o nível da bruxaria da sua família. tu vas survivre. Vai Tu sobreviver. vas y arriver. Vai chegar. Tu vas arriver dans ta Vai destinée. chegar no seu destino. Mais écoutez-moi bien. Mas escuta-me bem. Pour certaines personnes, Para certas pessoas, ce qui est vrai, o que é verdade, parce que les gens disent, porque as pessoas dizem, tu peux te dire, pode dizer, mais comment est-ce que, pasteur, tu parles comme ça? mas por que o pastor fala assim? Mais les vases qui étaient là, E os outros que se encontravam ali, ils étaient volés quand même. mas foram roubados? Oh bien-aimé, Bem amado, tu ne connais pas les voix de Dieu. tu não conheces a voz de Deus. Je dis ceci, Eu pour digo certaines para personnes, certas pessoas, Dieu va quand même permettre Deus vai permitir qu'ils soient enlevés. que sejam roubados Selon ses plans. segundo os seus planos. Tu sais pourquoi? Sabe o porquê? Ce n'est pas parce que ces gens-là Não é porque essas pessoas ont commis des péchés. cometeram pecados, não. Ce n'est pas parce que ces gens-là Não é porque essas pessoas ne sont pas des vases d'honneur, non. não são vasos de honra, não. Même les vases d'honneur. Mesmo vasos de honra, Daniel a été enlevé. Daniel foi roubado Esclave. de escravatura, Vase d'honneur. mas era vaso de Dieu a honra. permis cela. Deus permitiu isto. Lis bien la Bible. Lê minha Tu Bíblia. comprendras Vai entender pourquoi Dieu a permis por que Deus que permitiu Daniel et ses amis que Daniel e seus amigos puissent aller en captivité. possam ir em captividade. Je dis le malheur là qui s'est abattu sur toi. Eu disse essa infelicidade que chegou para ti. Dieu l'a permis Deus permitiu afin de manifester seulement sa gloire. para que manifestar somente a sua glória. Les disciples ont vu un aveugle O discípulo vira cego, né de naissance. nascido Ils cego, ont posé la question à Jésus. perguntaram a Jesus: C'est quoi ça? o que é isso? Il est un pécheur, il a commis des péchés. Será que ele é pecador, cometeu pecados? Não, Non. não. Ce n'est pas à cause des péchés. Não é por causa de pecado. Ses parents, Os seus parentes? la malédiction des parents. Non, c'est pas ça. Não foi a maldição de parentes, C'est não. pas à cause de ça. Não é por causa disso. Il est comme ça Ele é assim afin que la gloire de Dieu para que a glória de Deus puisse se manifester dans sa vie. possa se manifestar na sua vida. La Bible dit Jésus aimait Lazare. A Bíblia diz que Jesus amava Et Lázaro, Lazare mas Lázaro est tombé quand même malade. adoeceu. Malgré l'amour de Jésus sur lui, Apesar do amor de Jesus sobre il est ele, tombé quand même malade. mas ele adoeceu. Malgré l'amour de Jésus sur lui, Apesar do amor de Jesus para il est ele, quand même décédé. mas ele morreu. Je dis à quelqu'un, la mort ce n'est pas la fin. Eu digo a alguém que a morte La não é mort ce n'est pas le dernier a mot. morte não é a única palavra. Parce que s'il n'y a pas la mort, il n'y aura pas la Porque se résurrection. não há morte, também não há ressurreição. Jésus Jesus a été glorifié
glorifié foi glorificado par des miracles. pelos milagres. Un paralytique guéri. Un aveugle guéri. Paralítico curado. Mais il fallait que quelqu'un puisse permettre que Jésus Mas gostaria que alguém possa permitir que puisse Jesus monter dans une autre possa dimension. subir uma outra Et dimensão. ce sont des Lazare. Esse é o Lázaro. Ils se sont posés candidats Eles à la candidataram mort. na morte. Parce qu'ils savaient Porque ele sabia que mon Seigneur que o meu Senhor pourvoira. vai pourvoir. C'était la réponse qu'Abraham a donnée à Isaac. Ele foi a resposta que Abraão Je vois les bois, Eu vejo je vois le feu, eu vejo fogo. je vois tout. Eu vejo tudo. Mais où est l'agneau? Mas onde está o Où est cordeiro? l'animal Onde está o que animal? nous allons Que sacrifier? vamos sacrificar? O L'Éternel Eterno pourvoira. vai prover. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém. il y a une résurrection qui t'attend. Il y a une résurrection qui Há uma t'attend. ressurreição de espera. Même si cette grâce-là, Mesmo essa graça, cette essa bénédiction-là bênção, vient à mourir, vem a la morrer. mort ce n'est pas la fin. A morte não é o fim. Il y a la résurrection. Tem a Et ressurreição. Dieu va te donner ce qui est meilleur plus que E ça. Deus vai te dar o melhor do que isso. Est-ce que je parle à un jour? Será que eu falo a um Jó? Non, mais tu as tout perdu. O Jó perdeu tudo. Ce n'est pas la fin. Não é o fim. Ce n'est pas la fin. Não foi o fim. Ce que tu auras O que après, você terá la depois. gloire de la seconde A maison. glória da segunda casa. La gloire de la seconde maison. A glória da segunda casa. Aïe, 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 aïe. Ai, ai, ai. Si Dieu a permis Se Deus permitiu que le vase puisse aller, Que le puisse être vase- enlevé, que os vasos possam ser roubados, c'est parce que Dieu veut seulement juger porque Deus queria julgar ses ennemis. os seus Dieu inimigos. cherche une occasion Deus procura uma ocasião pour frapper ses ennemis. para destruir os seus inimigos. Et l'occasion, E a ocasião, quand les ennemis quando os inimigos viendront virão t'attaquer, te atacar, c'est une occasion pour Dieu é uma ocasião para Deus de les discipliner, de de disciplinar, les frapper. de Si destruir. l'ennemi ne t'attaque pas, Se o inimigo não atacar, Dieu n'aura pas Deus l'occasion também não terá ocasião pour les para attaquer, te atacar, pour les para détruire. destruir. Laisse tes ennemis Deixa os seus inimigos venir. virem. Ils sauront Eles que tu as un Dieu. La maladie là Essa doença saura que tu as un Dieu. Le problème est là. Esse problema Saura que tu as un Dieu. saberá que tem um Deus. Est-ce que quelqu'un me Será comprend? que alguém me entende? Alors Dieu va chercher un motif, une Então occasion Deus preparou uma ocasião pour frapper tes ennemis para destruir seus inimigos, en te laissant enlever par eux. te deixando roubar para eles. Dieu va laisser. Deus vai deixar. Or, ce que ton ennemi ne sait pas, Ora, o que o seu inimigo não sabe c'est que derrière ton problème là, que atrás do seu problema il se cache une victoire. tem uma vitória. Derrière ton problème, Atrás do seu derrière problema, ton malheur, atrás da sua il maldade, se cache une gloire. encontra uma glória. Ce n'est pas fini. Não acabou. Ce n'est pas fini. Ainda não acabou. Ce n'est pas fini. Não é o fim. Derrière tes pleurs, Atrás dos seus choros il y a une joie. há uma alegria. La Bible dit, A Bíblia diz: il y a un temps pour tout. há um tempo para tudo. Il y a un temps de pleurer. Tem tempo de chorar. Il y a un temps aussi de se réjouir. Tem tempo também de se La alegrar. Bible ne commence pas par la A réjouissance. Bíblia não começa com alegria. La Bible commence par les pleurs. Ela começa pela choro. Afin de finir par la joie. Depois acaba com a alegria. Écoutez-moi très bien. Escuta muito bem. Ton Dieu est capable O teu Deus é capaz de changer le deuil de mudar o óbito en fête. para festa. Ton Dieu est O capable teu Deus é de capaz changer les attaques de trocar o ataque en opportunité. pela oportunidade. Ton Dieu est capable O teu Deus é de capaz changer la de malédiction mudar a maldição en para bénédiction. bênção. Joseph avait dit José dizia à ses frères, nos seus irmãos: vous avez voulu me faire du mal, vocês queriam me fazer o mal, mais Dieu l'a transformé. mas Deus Dieu l'a transformé en bien. transformou em bem. Alléluia. Amém. Balaam et Balak Balaam e Balac ont voulu maudire le peuple d'Israël. queriam amaldiçoar o povo de Mais Israel, Dieu a pris la mas malédiction, Deus pegou a maldição, l'a transformée en bénédiction. transformou uma bênção. Je dis à quelqu'un, Eu digo a alguém: si l'ennemi se savait, alguém, o inimigo si sabia, l'ennemi se o savait, inimigo soubesse, il n'allait pas séduire Ève. não podia seduzir Eva. S'il savait qu'en Ève, Se ele sabia que il y Eva avait une prophétie, havia uma il profecia, n'allait pas séduire não Ève. devia En séduisant Ève, seduzindo Eva, Dieu a prononcé atrai- que la postérité de la femme que tu a as possibilidade séduite, da mulher que você tem, il t'écrasera la tête. ele vai te esmagar a C'est cabeça. trop tard. Era já muito C'est tarde. trop tard. Era muito Si tarde. l'ennemi Se o savait, inimigo soubesse, il n'allait pas crucifier não Jésus. deveria crucificar Jesus. S'il Se savait ele que soubesse sa tête
volé. Não deveria te roubar. Comme ils t'ont volé. Como ele te roubou, Dites avec moi, c'est trop tard. diz comigo agora é muito tarde. Il a signé déjà. Ele assinou. C'est trop tard. Muito tarde. Il a signé Ele déjà. já assinou. Il a signé sa fin. Assinou sua filha. Il a signé sa honte. Assinou sua Il a vergonha. signé, oh mon Dieu. Assinou. J'ai dit à un sorcier, Eu digo um bruxo. nous allons Vamos. nous allons tuer Nós vamos matar ta carrière. a tua Je carreira. dis maintenant, Eu digo à agora. partir d'aujourd'hui, comme tu as touché Tu tocaste un vase de l'éternel, ta carrière de la sorcellerie a tua carreira. terminée, Terminou. expirée, Expirou. qui ne volera plus, qui ne volera plus. Aïe, 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 aïe. Je les déclare expirés. Você é espírito. Je te fais entrer à la retraite précipitée. Et ça sonde, ça sonde dans ta sorcellerie. Tu n'auras plus la retraite. Tu n'auras plus le solde. C'est ça sonde. Pourquoi? Parce que tu as touché à celui ou à celle que tu ne devais pas toucher. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, au verset 5 et 6, no versículo 5 e 6, en ce moment, neste momento, apparut le doigt d'une main d'homme apareceu o dedo numa mão, et ils écrivirent en face du chandelier escreveu perante o chandelier sur la chaude de la muraille sobre o chão de milagre du palais royal. de Casa Real. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. O rei viu essa extremidade da mão que escrevia, Alors le roi changea de couleur. e o rei mudou de cores. Dites avec moi, ils vont changer de Diz couleur. comigo, vão mudar de cores. Et ses pensées Os seus pensamentos les troublèrent. lhe perturbaram. Non, pas comme ils troublaient, ils Ainda não seront perturbaram. troublés. Eles serão perturbados. Les jointures de ses reins Os seus rins se relâchèrent. se relaxaram. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ai, ai, ai. Ses genoux se heurtèrent Os seus l'un contre l'autre. os seus joelhos e as suas artérias se Le tocaram. roi a vu. O rei viu. Ce n'est pas un songe. Não é um sonho. Ce n'est pas un songe. Não é um sonho. Il a vu. Ele viu. Bien-aimé, Bem amado. l'ère de l'effusion de la colère de Dieu A hora de infusão de ira de Deus chegou. est arrivée. Chegou. Il faut que le Dieu bel O Deus belo de Belshazzar de Belshazzar se prosterne se prosterna devant notre Dieu. perante o nosso Deus. Il faut que le Dieu Nebo Os deuses Nebo de Nebuchadnezzar e Nabucodonosor s'incline se prosternam devant la gloire de notre Dieu. perante a glória de Deus. L'heure a sonné. A hora chegou. L'heure a sonné. A hora chegou. Où le roi va répondre Onde o rei vai responder de tous ces actes de todos os seus actos de mépris, de méprise, de tous ces actes de profanation. de todo acto de profanação. Il va répondre à Ele cela. vai responder nisto. Il sera surpris dans sa propre fête. Ele vai ser surpreendido na sua própria festa. La Bible dit c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main A Bíblia diz por isso que ele enviou essa extremidade de mão qui a tracé cette écriture. que escreveu essa escritura. Voici l'écriture qui a été tracée. Veja a escritura que foi traçada. Comptez. Contei. Pesez Pesei et divisez. e divisei. Cela veut dire mène. Isso quer dizer mene, Tekel. Ou façon. ou façar. Et voici l'explication de ces mots. Aqui está a explicação dessa palavra. Contei. Dieu a compté ton règne. Deus contou seu reino. Dieu a compté le règne de Belshazzar. Deus contou o reino de Belshazzar. Et Dieu a mis fin. E Deus meteu o fim. C'est pour cela ne pleure pas. Por isso não chores. Pesez. Pesei. Dieu a pesé dans la balance. Deus pesou na balança. Et il a été trouvé léger. E foi encontrado Léger devant toi. leve perante a ti. Divisé. Dividido. Dieu va diviser. Deus vai Et dividir. le verset 30 nous dit, E versículo 30 diz. cette même nuit, E esta mesma noite, Belshazzar, Belshazzar, roi des Chaldéens, o rei de Chaldar, fut tué. morreu. Dieu l'a tué. Deus lhe matou. Désolé, Dieu l'a tué. Deus lhe matou. Parce qu'il a profané le temple. Porque ele profanou o templo. Il a profané le vase sacré, le vase d'honneur. Ele profanou o vaso sagrado, o vaso de Il honra. a touché Ele tocou les serviteurs, os servos, les enfants, os les filhos, fils et filles de Dieu. os filhos e filhas de Deus. Celui qui va te toucher, Aquele que vai te tocar, Dieu va les toucher aussi. Deus também lhe
apagará. Vous savez, Vocês sabem, Belshazzar Belshazzar se confiait à son nom. confiava-se no seu nome. C'est ça ce qui lui a rendu têtu. Isso é que lhe meteu teimoso. Il se confiait à son nom Confiou-se no seu nome et au nom de son père. e o nome do seu pai. Je vais terminer par là. Eu vou acabar por aqui. Belshazzar Belshazzar veut dire quer dizer que le Dieu Bel, que os deuses Bel, que les orientaux appellent Baal, que os orientados chamam-se de Baal, que le Dieu Bel que os deuses Bel protège les rois. protegem o rei. Le Dieu Bel protège les rois. Os deuses Bel protegem Esse é o seu rei. nome. Esse foi seu nome. Donc il croyait que le Dieu là avec petit D, Quer dizer, ele acreditava que nosso Deus tem pequeno Deus, il va le protéger. ele vai lhe proteger. C'est ça ce qu'il a rendu têtu. É isso que lhe meteu teimoso. J'ai dit à un sorcier, Eu digo num bruxo, ne crois pas qu'avec ta petite sorcellerie là, não acredita na sua pequena bruxaria, tu vas détruire l'œuvre de Dieu. vai destruir a obra de Deus. Ton problème ce n'est pas moi. O teu problema não é Ton eu. problème ce n'est pas les chrétiens. O teu problema não são os Ton cristãos. problème O seu problema c'est l'éternel. é o eterno. L'éternel. O eterno. Moi je passerai. Moi je passerai. Eu passarei. Mais l'éternel, Mas o eterno, il est le même. ele é o mesmo. Hier, Ontem, aujourd'hui hoje et e éternellement. eternamente. Écoutez-moi bien. Escuta-me. Nebuchadnezzar Nabucodonosor veut dire quer dizer que le Dieu Nebo que os deuses Nebo protège la couronne, protegem a coroa, les frontières. as fronteiras. C'est pour cela que Por isso, Belshazzar, son nom c'est Belshazzar. Belshazzar é Belshazzar. Donc ce qui veut dire, Os le deuses- Dieu Bel os deuses- protège les rois. Protege os reis. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar vient du mot Nebo, le Dieu Nabucodonosor Nebo. vem da palavra Nebo. Donc le Dieu Nebo Quer dizer, os deuses protège Nebo la couronne protege a coroa et les e frontières. as fronteiras. Donc ce sont les deux dieux São esses dois deuses protecteurs protetores de Babylone. de Babilônia. Alors maintenant, Belshazzar Agora, Belshazzar s'est confié à son nom confiava-se no seu nome. parce que Belshazzar avait une option E Belshazzar tinha uma de unção la part du diable na parte do diabo pour commencer à provoquer para começar a provocar tout le monde. todo mundo. Il a même allé plus loin à provoquer Ele l'éternel foi mais longe provocando o parce eterno. qu'il s'est confié à son nom. Ele se confiava no seu nome. Il s'est confié à Bel, Ele confiava-se no Bel. que Bel va me protéger. Ele vai me proteger. Et comme ils avaient tout autour de lui les personnalités, E quando as pessoas lhe rodeavam, les magiciens, os mágicos, les femmes, as mulheres, les ministres, os ministros, les os députés, deputados, les millionnaires, os milionários, il s'est confié ele confiava à ces gens-là nessas parce pessoas. qu'il croyait que Porque ele acreditava il que allait les protéger. eles tinham que lhe Et proteger. lui Ele et sa couronne. e a sua coroa. Or, il a commis une grave erreur Cometeu um grave erro, en provoquant l'éternel provocando o eterno. et les vases d'or et E d'argent. vaso de ouro e de prata. La Bible A déclare, Bíblia declara: car celui qui vous touche, porque aquele que vos toca, touche la prunelle de mon monnaie. toca o fundo do meu olho. Celui qui vous Aquele touche, que vos toca, touche la prunelle de mon nez. toca o meu olho. C'est Dieu qui dit, Deus é que diz: je vais dire à quelqu'un, l'éternel est ta force. o eterno é a força. L'éternel est ta O force. eterno é a força. Belshazzar Belshazzar était entouré de ele foi personnalités, rodeado de de personalidades, grandes de personnalités, grandes de personalidades, millionnaires, de milionários, des de intellectuels. intelectuais. Mais les vases de l'éternel O vaso do eterno n'avaient que l'éternel. havia somente eterno. Toi seul, Tu somente. avec Jésus. Com Jesus. Toi seul, Tu somente. avec Jésus. Com Jesus. Vous êtes nombreux. Parce que la Bible dit, avec Dieu, Com Deus. nous ferons Faremos des exploits. as proezas. La Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est Que aquele que dans está le no mundo. Je vais dire à Eu quero quelqu'un, dizer a alguém. tu peux avoir des relations. Pode ter relações. Tu peux avoir même une famille nombreuse. Pode ter uma grande família. Vous êtes nombreux en Europe. Muito na Europa. Vous avez beaucoup Tem d'argent. muito dinheiro. Ce n'est pas un problème. Não é um problema. C'est bien. Esses Et bens. nous nous réjouissons E não nos de alegramos. votre bénédiction. Nossa bênção. Mais ce que je vais te dire, Mas o que eu vou te dizer? moi là que tu me vois, Eu que me vejo. je n'ai personne. Eu não tenho Si ninguém. ce n'est l'éternel, Deus. ma force, Minha força. ce n'est pas l'argent. Não é dinheiro. Ma force, Minha ce força. n'est pas les relations. Não é Ma relação. force, A minha ce n'est pas força. les connexions. Não é Ma conexão. A force, minha c'est força. l'éternel. É o eterno. Comment est-ce que toi tu cherches à avoir des
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'Éternel échouer. Je n'ai jamais vu l'Éternel être battu, vaincu. Je n'ai jamais vu. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Il est un Dieu fort, puissant. Il est un grand champion. David disait, j'ai été jeune. David disait, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Il ne m'abandonnera pas. Parce que je suis son juste. Sur la croix, il m'a rendu juste. Sur la croix, il m'a rendu face d'honneur. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité. Maria le Père. Lève-toi maintenant. Commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu. Avant de frapper Belshazzar. Avant de frapper Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar de ta vie. Belshazzar de ta vie. Commence d'abord à